Okay, bahagian yang hari ni kita nak tengok, ini adalah kira macam bahagian yang paling mudah lah untuk chapter 10. Sebab soalan dia lebih kurang sama, just tukar function, so pusing-pusing gitu juga. Okay, so for this lecture kita akan tengok how to find critical points, lepas tu relative extremum using first derivative test and second derivative test. Okay, dan maksudnya mencari ni lah maksimum minimum menggunakan first derivative dan juga second derivative test. Lepas tu dekat sini juga jangan risau, selalunya function yang ditanya untuk chapter 10 untuk bahagian application selalunya function yang mudah-mudah untuk kita differentiate. So basic awak sangat kena kuat lah, basic differentiation kena sangat kuat untuk this chapter dan juga chapter 9 of course. Okay, so kita tengok sikit apa benda ada dalam kotak. So basically apa yang dia bagi tahu dekat sini, kita nak cari critical point. So critical point, since itu adalah point, dia mesti dalam bentuk x, y. Then kita akan cari untuk f prime 0 ataupun f prime does not exist. Okay, so untuk f prime equals to 0, itu kita panggil dia sebagai stationary value. Okay, dan ini saya beritahu, so x kita panggil dia sebagai critical number, fx ataupun nilai y kita panggil dia sebagai critical value. Nanti kita tengok balik lah dari segi contoh dia macam mana. Lepas tu untuk kita cari maksimum minimum ataupun extremum tadi tu, critical point apa semua tu, kita kena buat dua, f prime x equals to 0 ataupun f prime x does not exist. But then untuk case f prime does not exist, kita hanya buat if we have f prime x dalam bentuk fraction. Ni baru kita kacau untuk does not exist. Kalau f prime kita dalam bentuk polinomial macam biasa, terus samakan dengan kosong. Okay, itu basically apa yang kita akan buat hari ni lah. Okay, terus jump kepada example 1. Find the stationary points and stationary values of the function fx equals to 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7. Okay, so kalau kita tengok pada sini, stationary point adalah kita nak cari point. Okay, so stationary point dia mesti dalam bentuk point xy bila when f prime x equals to 0. So that is stationary point. Okay, then what is stationary values? Stationary values adalah y when f prime x equals to 0. Okay, so itu yang kita nak cari. So basically kita perlu differentiate dululah kita punya function. Okay, so from fx equals to 2x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7, kita akan cari f prime ataupun differentiate. Then we'll get 6x squared minus 6x minus 12. Okay, lepas tu kan kita beritahu tadi, kita kena cari f prime sama dengan kosong. So kita akan buat f prime x equals to 0, so that we have 6x squared minus 6x minus 12 equals to 0. Sebelum tekan calculator untuk factorize, make sure kita punya kuadratik dalam bentuk simplest form. Okay, sebab kalau terus tekan calculator, kita akan dapat macam ni tau. X plus 1, x minus 2 equals to 0. But then, kalau kita expand benda ni, kita takkan dapat pun sebenarnya 6x square kan? Okay, sebab yang calculator bagi hanyalah value x. Okay, dia bukan tolong factor ikut betul-betul kita punya kuadratik. So that's why sangat penting sebelum kita tekan EQN, make sure kita punya kuadratik memang dalam bentuk simplest form. So factorize dulu kuadratik kita, x square minus x minus 2. Then, baru kita tekan factorize guna calculator yang EQN tu. So we have x equals x plus 1, x minus 2 equals to 0. So that kita akan dapat x equals to negative 1 and x equals to 2. Okay, so kita tak nak x. Okay, kalau tengok pada apa yang kita dapat tadi, kita nak cari stationary point. So stationary point mesti dalam bentuk xy. So kita akan sub this one, x equals to negative 1 dengan x equals to 2. Okay, bila kita nak cari point, kita nak sub nilai x kita dalam fx ke f prime? Agak-agak korang kita nak sub dalam mana? Sebab kita ada x. fx. Yes, kita akan sub dalam fx. Ataupun kalau soalan kita dalam y, yes,
fx ataupun kalau soalan kita dalam bentuk y equals to apa-apa, so kita sub dalam y lah. Okay, so ingat bila dah dapat nilai x, kita akan sub dalam fx. Okay, so when x equals to -1, so f -1 masukkan dalam fx, masukkan dalam ni. So 2 times -1 cube minus 3 times -1 square minus 12 times -1 plus 7. So kita akan dapat f -1 equals to 14. So when x equals to 2, so substitute x equals to 2. Okay, sub lah. Tunjuk-tunjuk. Ini saya tunjuk beria ni satu sebab senanglah nanti kita nak refer balik kan. Okay, satu lagi supaya kita tahulah detail bukan equation, solution. Walaupun soalan korang nanti soalan objektif kan. Okay, so F2 will be -13. Okay, dan sebenarnya this one, okay, ini, bukan, sekejap. Terlebih pula. Okay, so sebenarnya 14 kan. Okay, 14 dan -13 ini kita panggil dia sebagai stationary value. Okay, so saya bagi kita tadi kan, the value of y when f prime equals to 0. So this one adalah stationary value. So apa pula stationary point kita? So stationary point is, so masukkanlah, jadikan dia dalam bentuk koordinat. So -1 14 and 2 13. 2 -13. Okay, so dah siap. Ingat point mesti dalam bentuk koordinat xy yang kita dah gantikan x yang kita dapat daripada f prime. Okay, so moving to example 2. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu, kalau tak faham tolong interrupt sahaja, okay? So moving to example 2, find the critical numbers and critical points of the curve fx equals to 9x square minus 36 over x square minus 9. Okay, so for this question, dia nak critical numbers. So critical numbers adalah value x. When, x, when f prime x equals to 0 dan juga f prime undefined lah. f prime undefined ataupun does not exist. Okay, dan critical points macam biasa mesti dalam bentuk xy yang kita subkan fx kita. So from fx equals to 9x square minus 36 over x square minus 9, kita akan cari f prime by using quotient rule. U will be 9x square minus 36, V will be x square minus 9, U prime 18x, V prime equals to 2x. Okay, so masukkan dalam formula V U prime minus U V prime over V square. V U prime minus U. Ini kita tak payah nak cerita banyak sangat lah sebab ini chapter 10 bukan chapter 9. So sepatutnya korang dah cekap lah bahagian ni. So x square minus 9 square. So terus simplify. Kita akan dapat negative 90x over x square minus 9 square. Okay, so kalau tadi kita buat f prime x equals to 0, since soalan kita sekarang dalam bentuk fraction, so kita kena buat dua. F prime equals to 0 dan juga satu lagi f prime does not exist. Okay, so kita akan tengok kejap lagi lah what is f prime does not exist. So kita buat dulu f prime equals to 0. So negative 90x over x square minus 9 square equals to 0. So negative 90x equals to 0. Then we'll get x equals to 0. Okay, so this is the first part. So f prime x does not exist ataupun undefined adalah kita akan tengok when denominator equals to 0. So kita terus ambil bahagian denominator, x square minus 9 square equals to 0. Okay, so x square minus 9, 0. So x minus 3, x plus 3 equals to 0. So from here we'll get two values of x.
x equals to 3 dan x equals to negative 3. Okay, dan sebenarnya f prime does not exist. Oh, saya lupa nak beritahu siapa yang share, bagi tahu saya. Okay, f prime does not exist tu maksud dia nilai x, apa nilai x yang kita tak boleh ganti dalam f prime. So kita tahu x kita, okay, denominator kita tak boleh kosong. So what is the value of x yang akan jadikan denominator kita sama dengan kosong? Okay, so daripada apa yang kita kira, x equals to 3 dan negative 3 akan jadikan kita punya f prime sama dengan kosong. F prime denominator kita sama dengan kosong. So ingat denominator tak boleh kosong. That's why kita dapat 3 dan negative 3. Okay, so daripada sini kita boleh terus concludekan the critical numbers. Okay, so what is the critical numbers? Therefore, critical numbers are x equals to 0, x equals to 3 and negative 3. Okay, so kita dah jawab the first part. So now we need to find critical points. Okay, so kita buat dekat tepi ni. So critical points adalah dalam bentuk XY. So we already have X. Okay, so kita akan subkan X yang ni je lah. Yang X equals to 0. Sekejap. Okay, sub X equals to 0 into Fx. Kenapa kita tak sub X3 dan negative 3? Sebab nanti bila kita sub x equals to 3 dan negative 3, kita akan dapat denominator 0. So ini kan tak valid. So ini kita boleh ignore terus lah. Okay, so the critical point substitute x equals to 0. So F0, 9, 0 square minus 36 over 0 square minus 9. So we'll get F0 equals to 4. Therefore, critical point is 0, 4. Okay, so dah siap. So this one is our critical numbers, value x. This one adalah critical point. So tak perlu pun substitute x equals to 3, x equals to negative 3 sebab nanti kita akan dapat tak valid kita punya function. Okay, boleh kita teruskan? Saya teruskan sebab saya tak ada apa-apa interruption pun. So next is first derivative test. So basically apa yang kita akan buat untuk first derivative test adalah kita akan differentiate. Okay, so bila kita differentiate, kita akan tengok dia punya sign dia, positif ataupun negatif. So if we have positive, from positive to negative, so macam ni kan. Positif, negatif. So dia nampak macam menaik macam tu kan. So this one kita panggil dia sebagai maximum. Okay, kalau dia daripada negatif, negatif. Negatif tu sebenarnya adalah negatif ni negatif gradient ataupun kecerunan. So from negative to positive jadi mean. Kalau dua-dua positif ataupun dua-dua negatif, kita akan concludekan dia sebagai no relative extremum. So terus kepada example 3. Given that y equals to 3x4 minus 4x cubed, find the relative maximum and minimum if any by using the first derivative test. So first kali, macam biasa, the first step adalah to differentiate. So dy over dx will get 12x cubed minus 12x square. Okay, then dy over dx equals to 0. So yes, ada apa-apa nak cakap, boleh cakap dia. Cepat sangat bagi tahu. Okay, so dy over dx equals to 0. Selesaikanlah. Minus 1 equals to 0. So from here we'll get x equals to 0. Okay, kejap. Saya tunjuk je lah. So 12x square equals to 0. So x equals to 0. X minus 1 equals, dah buat dah tu. X minus 1 equals to 0. X equals to 1. So ini adalah kita punya critical numbers kan. Okay, this one adalah critical numbers. So sekarang bila dapat nilai x, kita akan buat nilai x kita tu macam ada satu number line. Okay. Contohnya dekat, ni kotak tak cukup ni. Hentam je lah kotak lagi satu kat sini Kita tukar kotak dah ni. Okay. So kita akan buat macam satu number line besar. So kita akan letakkan 0 betul-betul dekat sini.
1 betul-betul dekat sini. Dekat garis yang betul-betul tu. Okay, lepas tu apa yang kita akan cari dalam kita punya box kita. Box ni sebenarnya one of the method untuk buat lah. Okay, kita akan cari dulu dia punya interval. Lepas tu value x. Lepas tu sin dy over dx. Lepas tu kita akan buat conclusion ataupun shape of tangent lah. Shape of dy dx ataupun tangent. Adalah shape dy over dx. Okay, so bila kita sebut pasal interval, apa yang kita akan buat adalah kita akan cari, okay, so anggap ini adalah paling hujung lah, paling hujung kita punya number line. This one adalah negative infinity, this one adalah positive infinity. So interval kita adalah negative infinity 0, 0, 1, 1 infinity. Okay, ikut betul-betul pada kita punya number line tu. Okay, number line tu cun-cun macam tu. So 0, 1 ni datang mana? Daripada sini. Okay, lepas tu cara kedua adalah kita akan pilih apa-apa value x yang ada antara interval. So contohnya ni saya pilih negative 1. So antara 0 dan 1 saya pilih 0.5 for example. So antara 1 dengan infinity contohnya saya pilih 2. Contohnya macam tu. Dia jangan pilih jauh-jauh sangat sebab kau tak nanti takut di effect kita punya sign. Okay, next kita akan subkan x kita ni ke dalam dy dx. Okay, this one sub x into dy dx. Okay, lepas kita dah sub, kita nak tengok sign dia je, positif ke negatif. Okay, so bila kita sub negative 1 ke dalam dy dx, okay, this one is our dy dx, sub dalam ni ni. Okay, so bila kita sub negative 1 ke dalam 12x cube minus 12x square, kita akan dapat, ingat kita hanya ambil dia punya sign sahaja. So kita akan dapat negatif. Bila kita sub 0.5 ke dalam dy dx, kita kira kalkulator, kita tak nak number, kita nak sign sahaja. So negatif juga. When we substitute x equals to 2 dalam dy dx, kita akan dapat positif. Okay, lepas tu part yang paling penting adalah this one, sebab this one yang akan menentukan kita punya conclusion kita. Okay, so bila negatif, kita akan buat negative gradient lah. So negative gradient menurun kan? So dia menurun macam tu. Okay, ni pun sama juga, negatif. So negatif menurun. Sekarang ni positif. So positif dia menaik. Itu, okay. Negatif, positif, gradient, kecerunan. So, bila kita tengok dekat sini, kita tengok dekat kita punya, sekejap kita tukar sikit. Dekat kita punya yang, apa, yang garis-garis tu, tengok bersambung atau tak. Okay, kalau tengok dekat sini, sini negatif. Lepas tu dia positif. Okay. Lepas tu yang ini negatif. Tapi ni pun negatif juga. So dia tak bersambung kan. So bahagian yang tak bersambung, ini kita akan panggil no relative extremum at x equals to 0. Sebab apa x equals to 0? Betul-betul dekat sini kan nilai dia 0. Sini. So exactly at x equals to 0, no relative extremum. Okay, lepas tu sekarang ni kita tengok dekat sini. Kita turun, lepas tu kita naik. Okay, cuba bagi tahu saya. Ini minimum ke maksimum? Kalau dia turun, lepas tu dia naik. Minimum ke maksimum? Minimum. Thank you. Yes. Yes, relative minimum at x equals to, so what is the value of x here? 1. Okay, so relative extremum at x equals to 1. Okay, so sekarang ni kita kena cari point dia. Okay, so kita akan substitute x equals to 1 into fx. Dia apa-apa pun nak cari point, mesti substitute dalam fx. So mana fx kita tadi? 3, y, sorry. Bukan fx, soalan ni y. Okay, so substitute dalam y. So y equals to 314 minus 41 cube. So kita akan dapat y equals to negative 1. So thank you. So conclusion kita adalah 1 negative 1 is a relative minimum. Macam tu. Okay. Okay. Moving to next example.
find the relative extremum for the function fx equals to 3x plus 2 e to the power of negative x. So dekat sini kita tengok, kita ada dua function yang darab. So kita boleh buat product rule. Okay, saya rasa saya tak tunjuk kot product rule kita. Okay, saya terus buat kepada f prime x sebab product rule tu sepatutnya korang dah tahu, dah cekap dah daripada chapter 9. Okay, so f prime x kita dapat 1 minus 3x over e to the power of x. Okay, so remember this one buat product rule. Yang ni saya tak tunjuk lah sebab aim kita sekarang nak buat first derivative. Okay, so daripada sini kita akan cari f prime equals to 0. So, f prime x equals to 0 dan juga satu lagi sebab dia fraction kan, f prime x does not exist. So, what is the value of x supaya f prime does not exist lah. Okay, so kita buat the first part dulu. So, 1 minus 3x over e to the power of x equals to 0. So, 1 minus 3x equals to 0. So, here we have x equals to 1 over 3. Okay, for f prime does not exist, kita akan buat e to the power of x equals to 0. Tapi untuk untuk e to the power of x equals to 0, ini tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita tak akan dapat nilai x. Okay, cara macam ni Okay, kita cuba buat So, x ln e equals to ln 0. So, kita akan buat x ln 0 kan? Macam tu kan? So, ni does not exist lah, tak ada nilai x dia. Okay, so kita boleh conclude kan ex greater than 0. So f prime x exists for all x. Okay, tapi ni tak apa, ni tak penting. Ni tak penting, so korang tak tengok yang ni pun tak apa sebenarnya. Ni okay, saya buat macam tu, macam itu. So ni tak apa, nak bagi tahu sekarang ni untuk f prime does not exist, tak ada nilai. Okay, sebab x ln 0 tak ada. So, kita akan buat interval hanya menggunakan nilai ni je lah. Okay, so buat satu number line. So, dekat tengah-tengah ni kita buat x equals to 1 over 3. Ini tak ada Saya tertukar table rupanya. Ni tak ada Okay, so the minimum is negative infinity. The maximum here is infinity. So, interval kita adalah negative infinity 1 over 3. Dan sini adalah 1 over 3 infinity. Okay, seperti tadi, pilih satu value x between the interval. So, contohnya saya pilih negative 1 and 1. Pilih yang simple-simple je. Lepas tu, substitute x equals to negative 1 into f prime. Kita nak tengok dia punya sign je. So, this one kita dapat positive. Bila substitute x equals to 1 ke dalam f prime, we'll get negative. So, positive gradient, okay, menaik, keturunan menaik kan. So, negative gradient, keturunan menurun. So, dekat sini kita dah ada naik, turun. So, maksimum ke minimum dekat sini? Maximum. Yes, thank you. Maximum. So, kita ada maximum at what is the point here? At x equals to 1 over 3. Then, kita kena substitute 1 over 3 ke dalam fx. So, f 1 over 3 substitute ke dalam fx kita. Mana tadi? Tu. So, e to the power of 1 over 3. So, kita dapat f 1 over 3 is equals to 2.15 ke 4.45. Saya tak ingat, nanti korang check balik Sebab dalam skema saya tak clear, nanti korang check balik. 1 kot 1. Okay. So, conclusion 1 over 3 2.15 is a relative maximum. Okay, so simple macam tu je lah. So, cari dulu f prime x equals to 0, what is the value. Cari kalau dalam bentuk fraction, cari undefined punya ataupun denominator sama dengan kosong. Okay, this one ni adalah denominator Denominator sama dengan kosong, so cari nilai x. So, kalau ada nilai x, buatlah table tu banyak-banyak. Ambil je semua nilai x yang ada. Okay, so sikit lagi. Okay, sekarang kita akan tengok second derivative test. Okay, yang paling penting second derivative test adalah kita kena differentiate 2 kali. So, if kita differentiate 2 kali dapat less than 0, dia akan jadi maximum. Kalau dapat greater than 0, will be minimum. Kalau dapat equals to 0, kita kena buat first derivative test. Okay. So, terus tengok kepada example 5.
Saya laju je ni sebab tak ada orang cakap apa-apa pun, so saya laju je. Okay. So, example 5, fx equals to x to the power of 4 minus 4x cubed. Find the relative extremum by using second derivative test. Okay, so differentiate sekali. 4x cubed minus 12x square. Okay, lepas tu, lepas dah differentiate first, kita akan cari macam biasa. Cari dulu f prime equals to 0. So, 4x cubed minus 12x square equals to 0. Sabar sayang. 4x square x minus 3 equals to 0. So from here we have 4x square equals to 0, x minus 3 equals to 0. So dapatlah two values of x equals to 0 and x equals to 3. Seperti biasa, f prime equals to 0. Lepas kita dah differentiate sekali, kita differentiate lagi sekali. F double prime x. Okay, differentiate lagi sekali, kita akan dapat 12x square minus 12x, 24x. 24x. Okay, so dekat sinilah kita akan start buat kita punya second derivative test. Okay, so kita tadi kan kita ada two values of x kan? So kita akan start dekat sini lah. Okay, saya tulis kat tepi lah kot. Okay, so daripada sini, when x equals to 3, so f double prime 3 equals to, masukkan je lah, square minus 24, 3. So kita akan dapat 36 sorry. Saya salah ambil jawapan. Ni okay, sorry. So conclusion kita kena tukar lah. 36 kita adalah greater than 0. Bila greater than 0 minimum, sorry, negative 26 tu nombor lain. So relative minimum at x equals to 3. So what is the value? Kita nak kena cari juga point. So substitute x equals to 3 into fx. So f3 sama dengan 3, 4 minus 4, 3 cube. Negative 27. So barulah kita boleh cakap point dia 3 negative 47 is a relative minimum. Okay, so kerja dia dekat sini bila kita dah dapat dua nilai x, okay, f prime equals to 0, kita akan sub nilai x equals to 3 ke dalam f double prime untuk check, okay, to check mean ataupun max. Okay, so bila kita dah concludekan dia adalah mean, kita akan sub ke dalam fx to find point. Okay, so sekarang tadi kita buat x equals to 3. Sekarang kita akan buat when x equals to 0 So when x equals to 0, kita akan sub into f double prime x. So f double prime 0, kita akan dapat 0. So conclusion dia tadi, kalau kita dapat 0, kita akan buat first derivative test. So test fail. So kita akan buat first derivative test. First derivative test. Okay, so buat je lah macam tadi. Okay, kita ada 0. So betul-betul dekat sini x equals to 0. So this one adalah negative infinity 0. 0 to infinity. Yes, ada Pak Mat cakap. Boleh tolong cakap. Ada betul. Okay, so dia worry awak tekan mikrofon kenapa? Awak nak cakap apa-apa ke? Dah, saya dah mute kan dia. Saya tak tahu dia dengar saya ke tak. So saya pergi je terus. So find the value of x between negative infinity 0. So for example saya pilih negative 1. From here saya pilih, maybe saya pilih 1. Okay. So bila dah pilih x, kita akan substitute ke dalam f prime untuk tahu dia punya sign. So substitute x equals to negative 1 ke dalam f prime bukan f double prime sebab ini adalah first derivative test. Okay. So that kita akan dapat negative. Bila substitute 1 pun kita akan dapat negative. So negative. Kalau negative maksimum ke minimum? First derivative test.
Nah, boleh sambung tak? Dia kalau dia negatif, negatif. Boleh sambung tak? Tak. Tak boleh. Ah, So, kita boleh concludekan. Yes, no relative extremum trimum at x equals to 0. Okay? So, itu adalah second derivative test.